2 of my Iloilo work trip plus weekend getaway with Mama. So this was still a Saturday, October 4. So this time yet to sa Agatona 1927 Museum and Cafe. Duwas na sa Gloria de la Gloria, Pension Punta ng Haro, as well as the Western Visayas. And doon na Agatona commission Mr. Rene Cristobal to make this beautiful marbles para po dalhin sa picture. And ito po yung exact. So duol ra kaayo ni nga balay sa Haro Church and Haro Plaza. Originally, this was built in 1927 and the ancestral home of Doña Agatona Halandoni and her husband, Don Ruperto Halandon. Gikan ako diri last year, pero since wala pa kaadto si Mama, so isabay na ko siya. Nagkaon lang mi og halo-halo diri sa ilahang cafe, kay pagkahapon ani naapod mi kasabay mag-dinner. November last year, pag-anhin ako diri nice na kayo ilahang Christmas decorations, especially ilahang Christmas tree or Christmas village. Pero sa kanina time, wala pa sila nag-decorate. So na ay 350 pesos entrance fee for first time visitors. Pero since second time naman ako, wala na ibayad. Si Mama na lang ang nagbayad. And the entrance fee consumable po siya worth 200 pesos sa ilahang cafe. So aside sa halo-halo, na po sila ay pasta, cakes, coffee. Pero wala namin nag-heavy meal ni Mama kaya mag-dinner man mi ani after. After na mo diri sa Agatona, adto na mi og Molo Church ug Molo Mansion. Isa jud ang Molo Church sa akong mga paborito nga church sa Iloilo City. So after sa church, at bang lang kay ang Molo Mansion. Actually, aside sa picture-picture o video-video, wala na kay mabuhat diri sa Molo Mansion kay souvenir shop na lang siya sa ground floor. Pero ma-amaze gihapon ka sa kahawd sa balay. Like, kapila na ako nakaanihi diri pero amaze gihapon ko. After nag-picture-picture sa Molo Mansion ug Molo Church, diretso namin ni Mama diri sa Coffee and Company kay mag-dinner may kasabay si Ate Mae ug si Coco. Usma daw. So si Ate Mae, first cousin ni sila ni Mama and diri na siya nagpuyo sa Iloilo City. So nagchika-chika, catch up, after kaon busog kaayo and then balik na mi sa hotel. Good morning. So today is a Sunday. And then we're off to breakfast and then I'm naglaag. Done with breakfast and naka-prepare na po me. Now we're going to Miagao Church. It's a 2-hour travel from here. So let's go.
our grab going to the bus terminal. Giingon ako kaganiha nga 2-hour travel gikan Iloilo City padulong Miagao, pero surprisingly 35 minutes lang among travel ni mama na abot na dayon mi diri sa Miagao Church. Pero masking layo siya sa city, gi-make sure ginawa nga maadtuan namo ang Miagao Church kay isa ni siya sa 4 Baroque churches of the Philippines and a UNESCO World Heritage Site. Third time na nako ni sa Miagao Church, pero ang feeling kay same gihapon atong first time ko nakaan ko dire. Amazed gihapon ko. And I'm proud to say nga naadtuan na nako tanan Baroque churches of the Philippines. So aside sa Miagao Church, part pud ang San Agustin Church sa Intramuros, San Agustin Church sa Paway or Paway Church, ug ang La Nuestra Señora de la Asunción sa Santa Maria, Ilocos Sur. Amazed pod kayo si mama sa church, as you can see. And of course, picture. Nag-snack lang ni kadali ni mama sa may atbang lang sa church, and then balik dayon sa city. Nag-lunch lang mi kadali before balik sa hotel kay panggabi ani mag-dinner mi og seafood. And this is the day that we've been waiting for, seafood mukbang. First time ko nakakaon diri last year, gidala ko sa mga trainers. Siyempre, gidala ko na ko sa mama kay gusto ko siya mukha og seafood. Duha lang pero daghan kaayong food. Pero nahurot naman gihapon. Super busog after. Food mukbang. Busog-lusog. After ni kaon, hulat lang mi og grab and then balik na dayon sa hotel para mag-rest. And that was our Sunday. Good morning! Today is day 4 in Iloilo City and tanggawas na akong white hairs. We're going to the Lazarus Mansion. May kadto dito. And today is the day. Last year, gi-attempt na ko umadto aning Lizares Mansion pero wala na ko siya naadtuan kay nasaag ko. Mali day ang location nga dapat ipin. So this time, let's go! Need og tour guide ug mag-anhi mo diri sa Lizares Mansion, and then diri magpa-reserve sa cafe anyo. It's a nice coffee shop, lami po nila ang coffee. Pero before pa mi nianhi diri, nag-chat na ko daan nga mag-tour mi. So naghulat lang mi kadali sa tour guide and then start na dayon ang tour. Na-complete ang construction aning Lizares Mansion atong 1937 as commissioned by Don Emiliano Lizares. During the Second World War, gigamit ni as headquarters sa mga Japanese soldiers, and reportedly gigamit ang basement as detention and torture chamber. So after World War II, nahimong casino kadali ang mansion, pero wala ni sugot ang mga residents nga naay gambling around the area.
So atong 1962 gipalit ang mansion by the Dominican order or mga priests. In 1978, the compound became home to Angelicum School Iloilo. So palibot sa mansion na anay mga school buildings, court, and other buildings nga gibuhat nila. Currently, gihimo nag-chapel ang mansion. So kaning chapel before mo nila ang grand ballroom. And then naanay mga priests nagpuyo sa mga room sa taas. Ito siyang off-limits, pero pwede gyapon mo makatour sa other parts of the mansion. Sobra gid kahawd ang ilang grand staircase from the ground floor padulong sa third level of the mansion. And then ang window kay naa pay original stained glass gikan sa Germany. As of March 2024, the mansion was officially declared an important cultural property by the National Museum of the Philippines. Dili lang kani pero ang uban mansions na among naadtuan, ginapakita dyan niya unsa kadato ang Iloilo City during the time of the sugar barons. And no wonder why Iloilo City was considered as the first queen city of the South before the World War II. So mo lang sa ni for the second part of my Iloilo work trip plus laag with mama. So since this was a Monday, nag-rest lang mi kadali sa hotel and then work na ko pagkagabi.